بہٕ روزان علمگری بازر زڈیبل یتھ چھِ ونان خوشحال سر پرابلم فیس گژھان تُہۍ وٕچھِو پانے کہِ مےٚ چھُ ماسک لٲگِتھ ییٖژاہ مطلب مُشک چھِ یپٲرۍ تُہۍ دِیِو یپٲرۍ تہِ نظر دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تہِ نظر مگر اکھ چیٖز ییٚتہِ کٔرِکھ صرف وادے ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ تھووُکھ سارنٕے مِٹھاے پھٔلٲسَس منٛز 2 ؤرۍیَن پٮ۪ٹھ چھِ وَنان أسۍ سا کَرو صفٲیی مگر ٹوٹلی کٔرٕکھ نہٕ صفٲیی کِہیٖنۍ وۄنۍ یِم اَسہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ بُزرٕگ چھِ یِم چھِ کالہٕ پَگاہ بٮ۪مار آسان تُہۍ وٕچھِو پانَے بہٕ چھُس ماسک لٲگِتھ اِنٹَروِو دِوان تیوٗتاہ مُشک چھُ یَتھ خوشحال سَرَس تَتھ چھُ ناوٕے یوت خوشحال سَر تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪س حالات کیٛاہ چھِ بَدحال سَر وٕنکٮ۪ن وۄنۍ چھُس بہٕ مطلب اِنتِظامیہَس یہِ أپیٖل کَران کہِ سٲنۍ یِم مُطالبہٕ چھِ یِم سٲنۍ کَتھ چھِ پَکنٲیِن برونٛٹھ تُہۍ وٕچھو اَتھ تمام کٔشیٖرِ ہُنٛد پھَکھ ووٚتھ اَسہِ اوس روزگار پَکان اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِنہٕ وٕنکٮ۪س کَران کِہیٖنۍ اَسہِ گٔے اَلَرجی نَرٮ۪ن تہِ زنٛگَن تہِ پانَس تہِ آبہٕ قطرٕ ٲسۍ چٮ۪وان ترٛیشہِ قطرٕ چھِ بَنیٛاونہٕ کُنہِ کِنۍ أسۍ کیٛاہ کَران أسۍ ٲسۍ آب ترٛاوان أسۍ ٲسۍ چوے آب چٮ۪وان وۄنۍ بَنٮ۪ن چھِ وۄنۍ چھُنہٕ بَنان اَتھ پھٕٹرَل وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ حالات چھِ وٕنۍ گژھِ پھَکھ کٔشیٖرِ ہُنٛد پھَکھ چھُ وَسان اَسہِ کٔرۍتو کینٛہہ عاداتا اَتھ سۭتۍ صاف کٔرِتھ یہِ چھا ییٚتہِ یوت خوشحال سر موٚکُر کِنہٕ یہِ چھُ سٲرسٕے یہِ چھِ ییٚتی یوت وٕنکٮ۪نَس یُس وۄنۍ اِنتِظامیہ چھِ تِمن کیٛاہ گُزٲرِش چھِ تُہٕنٛز أسۍ دَپان یَتھ گٔژھ صفٲیی گژھٕنۍ اَسہِ اوس ناو محمد حُسین وانی أسۍ چھِ بَسان ییٚتہِ دٔریاو کِس کِنارسٕے پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ سامنے مکان خوشحال سرسٕے منٛز آز برونٛہہ 10 ؤری 20 ؤری اوس یہِ خوشحال سر حظ چیوٚن لایق اوس آب یَتھ منٛز حظ آسہٕ گاڈٕ یَتھ منٛز آسہٕ نَدٕرۍ یَتھ منٛز ٲسۍ بقایا چیٖز واریاہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتہِ لُکھ ٲسۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ٲسۍ بَچان مگر آز چھِ آلوٗدگی سۭتۍ یہِ آمُت سورُے بَرنہٕ سٲنۍ زندگی چھِ یِوان گٔمٕژ وۄبال اَسہِ چھِ گٔمٕژ وٕنیُک تہِ تسلی أسۍ چھِ دَپان أسۍ ژَلہو ییٚتٮ۪تھ تِژھ چھِ اَسہِ گٔمٕژ تسلی ییٚمہِ زندگی ہِنٛدۍ ییٚتہِ مُشکہِ سۭتۍ خوشحال سر سۭتۍ سون روزگار اوس اَتھ منٛز وۄنۍ آیو پٔتمہِ لَٹہِ آیو یَتھ منظوٗر صٲب تٔمۍ دَپیو بہٕ کَرٕ صفٲیی تٔمۍ حظ کوٚر کٲم تٔمۍ تُل یِہوٚے گاسا واسا یُس یہِ پالتھیٖن چھِ یہِ روٗد أتھۍ دٔریاوسٕے منٛز تُہۍ وٕچھِو تُہۍ آنکھو دیکھا یہِ کیٛاہ چھُ پالتھیٖن یَتھ منٛز مےٚ تہِ لٔگِتھ تہٕ یۄس تہِ آلوٗدگی چھِ سۄ چھِ أتھۍ منٛز جمع سون یہِ روزگار تہِ گوٚو ختم أتھۍ منٛز اَسہِ چھِنہٕ بَنان اَتھٕ اَتھ منٛز ترٛاوٕنۍ اَتھٕ چھِ گژھان ختم خراب چھِ گژھان کَشُن چھُ کَران باقٕے چیٖز چھِ گژھان ایلَرجی چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان اِنتِظام کٔمِٹی چھِ أسۍ کَران گُزٲرِش دَپان چھِ یَتھ کٔرۍتو یہِ صفٲیی کٔرۍتو اَسہِ یَتھ بَچٲیتو اَمہِ تَلہٕ أسۍ حظ چھِ گٔے وۄبال سٲنۍ زندگی گٔے وۄبال دیکھیے آپ نے تو پہلے خود دیکھا ہوگا ابھی تک آپ میں نے سنا کہ آپ اس ایریا میں آئے ہو صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حالت کیا ہے جو اصلی میں جو خوشحال سر ہے اس کے ساتھ ابھی تک آج تک میری لائف میں کوئی ٹچ ہی نہیں ہوا کبھی کسی صفائی کا کوئی پروگرام آتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے تو این جی اوز کرتے ہیں لیکن ابھی تک اگر 2 گز زمین خوشحال سر کے کہیں بھی صاف کیے ہوگے تو آپ عوام کو دکھا سکتے ہیں ابھی تک اس چیز کے ساتھ کوئی ٹچ ہی نہیں کیا کسی نے لیکن ہاں پچھلے 2 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کوئی این جی او ہے کوئی پرائیویٹ این جی او ہے فارن این جی او سے جو پیسہ کچھ ملا ہے یہ واٹر باڈیز کو ٹھیک کرنے کے لیے سیو کرنے کے لیے ان کو صاف کرنے کے لیے لیکن آن گراؤنڈ مجھے آپ دکھائیے مجھے نہیں لگتا کسی جگہ پہ 10 پیسے کا کوئی خرچہ کیا گیا ہوگا اس خوشحال سر کو سیو کرنے میں ابھی تک آپ نے یہ چھوٹی سی کمپلینٹس دیکھی ہوگی لوگ اس وقت اپنے کاموں میں بزی ہوں گے لیکن اگر آپ ایسے جنرلی صبح شام یہاں کے لوگوں سے اس کی حالت پوچھنے کے لیے آؤ گے تو مجھے لگتا ہے خدا ہی حافظ ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی کمپلینٹس آتی ہیں پچھلے 2 سالوں سے یہاں ایک چھوٹا سا ٹکڑا گلسر کا اس پہ صفائی کی وہ بھی جو لینڈ ہے وہ ملکیتی لینڈ ہے اس وقت وہاں پہ فصل ان کا ریڈی ہے تو اگر اس وقت وہاں صفائی کوئی کرنے آ رہا ہے تو وہ سراسر ظلم ہے ان کے اوپر اب رہی بات جو کہ خوشحال سر کا ہے خوشحال سر پہ 10 پیسوں کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہوا مجھے لگ بھگ میں پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں اس ڈل کے کنارے اس دریا کے کنارے پہ چاہے سازگری پورا روڈ ہو چاہے گلی کدل ہو اس پہ ایونٹس ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں لیکن وہ پورشن تو آلریڈی صاف ہوتا ہے وہ پورشن جو ڈل سے پانی آتا ہے وہ اسی سائڈ سے آتا ہے لیکن مین جو پراپر خوشحال سر ہے آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو آپ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو دکھا سکتے ہیں مین پراپر خوشحال سر جو ہے وہ جوکت ہوئی ہے لاسٹ ایئر ہمیں تھوڑا سا سکون ملا تھا جب ہم نے سنا تھا کہ کوئی لوکل کوئی این جی او آ رہی ہے وہ این جی او اس کو صاف کرے گی تو یہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا راحت ملی تھی ان کو لگا تھا شاید آرام ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا خوشحال سر کے نام پہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ٹکڑا دل سر کا انہوں نے صاف کیا اور باقی جو مین خوشحال سر ہے اس کے باوجود رہی میری ذمہ داری میں آج تک ہر کسی جگہ گیا ہوں ہر کسی
हाल ही में हमने यहाँ डीओकाम साहब को लाया था, उनकी नोटिस में भी हमने लाया, डीसी साहब की नोटिस में भी हमने 1000 बार लाया है। और वक्तन फ़वक्तन जो भी मीडिया यहाँ से चलता है उनके थ्रू, उनके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी ये बात पहुँचाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मसला हमारा है, इस वक्त जो इस खुशहाल सर के साथ जो सौतेली माँ का बर्ताव किया गया, इस पे जो करोड़ों पैसे जो हड़पे गए, हम किसी का, मुझे इस चीज़ का ये अंदाज़ा नहीं है। अगर ये एनजीओ, अगर सरकार खुद कर सकती है, मैन एंड मशीनरी तो सरकार की चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसएमसी गाड़ियाँ यूज़ की जा रही है, बाकी जो मशीन्स है वो भी किसी डिपार्टमेंट से लाई गई है, तो क्यों एनजीओ को देना था? सरकार के पास तो इतने सारे वसाइल है, सरकार तो इसको 1 महीने के अंदर, 2 महीनों के अंदर अंदर साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ख़ास ख्याल मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से, मैं एज इलेक्टेड यहाँ से इस एरिया में जितने भी लोगों का रोज़गार इस दरिया के साथ वाबस्ता है, उनकी तरफ से मैं एक आवाज़ बन के आप लोगों के माध्यम से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। इनके साथ पहले कोई सलाह मशवरा किया जाए, क्योंकि इनका जो फसल का टाइम होता है उस वक्त ये मशीनें डालते हैं और फिर सफाई का ढोंग, सफाई का ड्रामा करते हैं। वो जो फिर 2 दिन 3 दिन वो मशीन चलती है, उस चीज़ के लिए मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी यहाँ के मस्किन, यहाँ के लोग, इस ज़बीबुल खुशहाल सर के रहने वाले, जिनका भी रोज़गार का बराह रास्त जिनका भी ताल्लुक़ है इस दरिया के साथ, उनको एतमाद में ला के उनके साथ मशवरा करे किस तरीके से हमें चाहिए और कौन सा टाइम साफ़ सफाई करने के लिए, इस खुशहाल सर को बचाने के लिए कौन सा टाइम ठीक रहेगा।